बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम ख़बर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान के टेलीकॉम रेगुलेटर ने मुल्क भर में वीपीएन पर पाबंदी न लगाने का फ़ैसला किया है। हुकूमत ने वीपीएन पर पाबंदी न लगाने का फ़ैसला किया। वजारत कानून के मुताबिक हुकूमत के पास इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के तहत इस तरह की पाबंदी नाफिज करने का कानूनी इख्तियार नहीं है। वजारत दाखिला ने इससे कबल दहशतगर्दों के वीपीएन के इस्तेमाल और फौश मवाद तक रसाई के खदशात का हवाला देते हुए पाबंदी की दरख्वास्त की थी। ताहम वजारत कानून ने वाज़ह किया कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट मखसूस ऑनलाइन मवाद को ब्लॉक करने की इजाज़त देता है। तवक्को है कि वजारत दाखिला दरख्वास्त वापस लेगी। पाकिस्तान के टेलीकॉम रेगुलेटर ने कारोबारी अफराद और फ्रीलांसर से 30 नवंबर तक अपने वीपीएन को रजिस्टर करने का मुतालबा किया था। मुमकिन पाबंदी के ऐलान के बाद 7,000 इजाफी रजिस्ट्रेशन के साथ तकरीबन 27,000 वीपीएन रजिस्टर हुए। सॉफ्टवेयर हाउसेस की जानिब से इनके कारोबार पर पाबंदी के मुमकिन मनफी असरात के बारे में खदशात का इजहार किया गया था। ख्याल रहे कि रवां बरस फरवरी में पाकिस्तान में ट्विटर पर पाबंदी के बाद वीपीएन के इस्तेमाल में इजाफा हुआ। उसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए 8 खारजियों को हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके दौरान 8 खारजी मारे गए हैं जबकि 9 ज़ख्मी हुए। 2 खारजियों को गिरफ्तार किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन बनू के इलाके बक्का खेल में किया। इस कार्रवाई में 5 खारजी मारे गए और 9 ज़ख्मी हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरी कार्रवाई खैबर के इलाके शंगई में की, जहां 3 खारजी मारे गए जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। हलाक तमाम खारजी दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं और बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। इन ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में बन्नू में सिपाही इफ्तिखार हुसैन और खैबर के इलाके शंगई में कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन बहादरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। तो ये जो सिपाही और कैप्टन शहीद हुए हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इनके अहले खाना को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। उसके अलावा एक और अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि DI खान की तहसील कलाची में नामालूम अफराद की फायरिंग से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के रिश्तेदार सकलैन खान गंडापुर जहाँ बहक हो गए हैं। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक मकतूल सकलैन गंडापुर के वालिद इस्माइल खान वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के रिश्ते में चाचा हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि हमारी हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। सूबे में CTD फ़ाल है। उनका मज़ीद कहना है कि CTD को मज़ीद 1 अरब रुपए दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। शुहदा के कोटे को 5 से बढ़ाकर 12% से ज़ायद कर दिया गया है। उसके अलावा बानी PTI इमरान खान साहब की 28 सितंबर 4 और 5 अक्टूबर के 6 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई है।
جبکہ 24 نومبر احتجاج کے 28 مقدمات میں تاحال گرفتاری نہیں ڈالی گئی۔ 6 تھانوں کی تفتیشی افسران نے گرفتاری ڈال کر 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی درخواستیں عدالت میں پیش کر دیں۔ درخواستوں کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی۔ پراسیکیوٹر امین منہاس کے مطابق تھانہ نیو ٹاؤن کیس میں جسمانی ریمانڈ مکمل ہو گیا، جبکہ دیگر کا آج لیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 28 ستمبر، 4 اکتوبر اور 5 اکتوبر احتجاج کے 6 مقدمات درج ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ میں بے گناہ قید پاکستانی ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی صحت یابی اور رہائی سے متعلق ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی درخواست پر عام پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے کیس کی سماعت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل، نمائندہ وزارت خارجہ، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے وکیل عمران شفیق اور عدالتی معاون زینب جنجوعہ عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا کہ وزیر اعظم صاحب نے عافیہ صدیقی کی کیس میں امریکہ جانے والے وفد کو مالی معاونت فراہم کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ وزارت خارجہ کے نمائندہ نے بتایا کہ وفد کے ویزوں سے متعلق درخواست وزارت خارجہ نے بھیج دی ہے۔ امید ہے ایک ہفتے تک منظوری ہو جائے گی۔ ہم ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ہر ممکنہ مدد کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر سینیٹر عرفان صدیقی صاحب وفد کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ حکومت کی جانب سے سینیٹر بشریٰ صاحبہ وفد کے ساتھ امریکہ جائیں گی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 13 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اس کے علاوہ JHQ گیٹ حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور دیگر پر ایک بار پھر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ تفصیلات کے مطابق اڈیالہ جیل راولپنڈی میں اسناد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ صاحب نے کیس کی سماعت کی۔ عمران خان کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی صاحب کو سخت سیکورٹی میں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے اڈیالہ جیل لایا گیا، جبکہ علیمہ خان، عظمیٰ خان، بیرسٹر گور اور سلمان اکرم راجہ اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ دوران سماعت بانی پی ٹی آئی کی جانب سے عدالت کے دائرہ کار کو چیلنج کر دیا گیا۔ وکلاء صفائی کی جانب سے عدالت میں درخواست جمع کرا دی گئی۔ عمران خان صاحب کے وکیل بابر اعوان نے کہا کہ اسناد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ A23 کے حوالے سے درخواست دی گئی ہے۔ عدالتی دائرہ اختیار چیلنج ہونے کے باعث عمران خان، شاہ محمود قریشی اور دیگر پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی ایک بار پھر مؤخر کر دی گئی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 5 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ اس کے علاوہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔